Sambi si runa le arare wen son kondo tum nan gil kibe buto to dem santare nan tasnya la nanda tum ko even non passe ikiba zuraro. Abala Sakande, Singa Burkina Faso, Assemblée nationale la tor soba, Arasa Runda Janvier Rasma, Pila Taba, Pin Assemblée nationale la tor damba, Asungalo Watara, Amelege Traoré ne passe neba taba, na yile na nyes neba la le bons of Saralse, Sinkeni Assemblée nationale la tomda, Bangan Sete Pipila Otoni, la Bala Sakande se sert ni 15 ans. Ni moins sans option boni faranati terroriste ramba, wala djihadiste ramba, adoble nyaka Niger armée wa pour ya soda za pisni la wela ni kensa son kwa Sambisi ni woto wendi ina ding talataban tes France ne santi bala bene G5 Sahel ananam sa fa be France woto ne teng bila yemre obsumbo tipo na yile na nyesne Emmanuel Macron obsan certa woto no wa arab dengo goma lafi wa yele tibala teng sa mwensa nam hada G5 temsa ubusro la nanda tub singo optom na woto ne arok ma Christian Kabore sia Burkina Faso président wa a Mahamoudou Issoufou bamia Niger président wa a Idriss Déby bambita Tchadi Ibrahim Boubacar Keïta bangeti bamia Mali président wa le passe Mauritanie président sia Mohamed Ould El Ganzouni wa optimana busumbona sorti dépôt de gerbe de fleurs François Dassa yope wasaman kalam sinkeni tengsa mwensa zabra pour Sinkeni tumno ninga oni wa sensibilité Office national d'identification wa sensibilité boni farandati arolma wa na yele nan song ne ministre sankataro karadantika ti bambe nan toron pam obneng sebre nan toron pam pirse au Burkina lim la ya Edi Kombero sinya CDP wa tor soba bambiliga runa rara bala ti arolma no kendra katorin yisomati bala ya bumo sin ling bamba kaseta soba Ariana Tawina Rarni nga tumnor la ninga singeta wota sola yel sanyake na yile en singe Burkina be nisba san vib tentasa yu ya gulso linga mamba woto ya CDP Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique à tor soba a Edi Kombero kwese asantase janvier jugre san pila tabo 2020 yumde option sasa nikibe kitba woro sol mwa sa sida tonda parti ti arrôlement na mana le quartier Balaton on a une étape J 2019 na dialogue politique. Ton datien d'ami qui projet de loi portant code électoral là. On a voté là 2019 pour. Il y a loi quand projet de loi quand pour la BT obtient enrôler la main. C'est pas ambassade à mon année consulaire à mon Bali. La ton yomna wan na ikiwa le 27 décembre, ministre d'État Simon Sawadro, pour la Tondo, comité de suivi des recommandations du dialogue politique. Il y a appelé dans l'ambassade, majorité on a Simon Compaoré, Nebéoné Sankara. Opposition on a Zéphirine Diabré, Nema. Titon Yéré, le projet de loi n'a pas adopté. Ton a on a enrôlé Neba. Na il loi Bogosugo. Là on n'a pas voté. Si ton y est les auto, bien gouvernement, tu bien seigneur, tu veux les portes. Barari, ministre d'État wa Sidmana Seba, tout le premier ministre, ta Sidman lettre au président de la seigneur, il est optimiste date. Si ton dit ton militaire à Maha en Beijing. Le 3 janvier, on est tombé et Baïroua, Bédénéba, la voie était à Côte d'Ivoire, l'attention enrôlement. Tu m'as mis le président de la Sénégal, le ministre d'État, le paliquier, la présidente de la Sénégal, elle est au Bolama. À son Bolama,
mam yeelame tɩ tõnd da sɛga taab n yee tɩ b na n reportame yela wãn tɩ yãmb be be n yee tɩ na n sɩnga enrôlement la a yeel maam tɩ yẽ pa mi tɩ yeele ye pa mi tɩ yeele mam yaola tara lettre ka tɩ b yee tɩ b na n reportame premier ministre la n gʋlf yãmb n yeelo t'a yetɩ mam dɩk whatsapp n toola la yetɩ yẽ sɩda yelba bala yẽ be Côte d'Ivoire bɩ ne ministre d'état wã fɩ be b sɩd naasa o bilgame tɩ 2020 vota wɛɛngẽ wã sõn-sõmbe yaa tɩ vota siglgã a tũ no-kẽnda tɩrse tõnd pa rate tɩ élection sẽn watã enrôlement wo a campagne wã wo a élection wo zabr wa zĩ be tɩ wa lebg kɩɩs taaba tõnd tẽngã yaa namsa wʋsgo tɩ tõnd da le kɩɩs taaba zĩige la dalla ninga fãa sã n min togs bũmbu baa respecte tõnd n ta be wã nebã n data kob sob n zɩɩd kob sob n zĩ n dat n maan b ka consilɛɛrã pa tʋg n maan ka consilɛɛrã tõnd pa kẽngd yembr koe savan fm tʋg tõnd n kẽnge a tara video rãmba a pʋʋsb la question rãmba nebã fãa sũur pa noomde yaa re la tõnd bool cfop naabã yaa zɩfɩra jabre t'a yet tɩ yẽ me ra wʋba tɩ woto ba yẽ ɛgɩ wa n sɩ togsa lame tɩ d na n na taaba n ges tõnd sẽn na n lök ninga gouvernement wã tɩ b malg maan tʋʋmda sõma tɩ tʋʋmda leb be sã n pa re yaa wẽgba n wat ne zabã n paasre edi kõn-boɛɛgo bilgame tɩ mo-yõsga sẽn da be bãmb pag tɩ wa neb sʋka 2019 a yʋʋmde sɛɛme sẽn kete yaa tɩ b yãke ned ninga sẽn na n baoa naamã bãmb pag tɩ wa yʋʋr yĩnga 2020 vota sasa re zuga a brɛs kõn-paoore zoe n kõ bãmba bũmb la ninsba b sẽn tõe n tiki n paame n yãke b kandida wa yaa bãmb me n na n kõ koe-baasga sẽn kẽede ne nin-kãngã yãkra a sã n sɩd tab raabo a edi kõn-boɛɛgo bilg n paasame tɩ adba sẽn watã ad bãmb na le sõsa nin-kibã kɩtba n taas vẽenem n paase sẽn kẽede ne zu-loees ninsba sẽn be nebã yʋ yaa gʋlsg zugu vota sogla wɛɛngẽ Zunza ninga senzin Burkina Faso 2014 ta yi sababu ta Blaise Compaoré sindara tenga president wa ne Zoramba zoe basnama ne poron damba saskanga assemblée nationale la tor soba adba mezwe menma wotone tirik 2014 ti tonk 2021 Burkina Faso nimbuira sindara yiwa aratik lobra rata runa janvier arasin pila taba abala sakandesia assemblée nationale la tor soba ara sera asungalo watara sindara Burkina Faso Assemblée nationale la tor soba na yili na nyesni basin keni Assemblée nationale la tumda la le bon sob sagalsi na yili na tumda neri la sungalo watara bangi tab kawab yemre obwane Arsène Boyensa ye amelege Traoré le pasa a Moussa Sanogo kaseta soba Ariana Tawina Zumra sẽn zĩn Burkina Faso tẽng wã 2014 a yʋʋmde octobre a kuurã sẽn pistã ne a pistã la ye wa loogr poore ad nimbuirã raka le minime n yẽ tɩ pĩnd assemblée nationale la taoor soaba a sũngalo wa tara pẽdg ye la rũnda janvier a kuugrã sẽn piila tãabl 2020 a yʋʋmde sẽn tũ ne assemblée nationale la taoor soab woto wẽnda boolle rat n yeta Alassane Bala sakãnde nin-kãngã ne assemblée nationale la nakʋda b ta assemblée nationale la zakẽ sẽn ka tõog n wabã b sõra yaa b tãabo président d'assemblée rãmba b yaa wʋsgo ne président de chambre yibeoogã tʋm sẽn wab kaanẽ wã yaa président Boyensa Sẽn ye yaa président Melege Traoré yaa président Songalo Ouattara yaa président de chambre Sanogo n ka wab ka rũndã bon yĩmi tɩ tẽngã naab me yɩ président a Chérif Sy me yɩ président la bãmb loogã nasaab tẽng masmasã sʋka wotone kẽngã réunion ka be Kader Cissé yẽ me yɩ président de chambre la yẽ me bee nasaab tẽngã b ka tõog wa ye tɩ b waoongã tara võore bala yaa tõnd n yiki n kẽ neb zagsõ n pʋʋsba bãng b gãase bãng b laafɩ la d yeelb tɩ tõnd daaba yaa b wa assemblée tɩ b wa zĩnd tɩ d sõs ne taaba b sɩb sakame b waame tɩ b waa rũndã tɩ tõnd na n pʋʋs b barka mam yaa président de l'assemblée la bãmb paooda bãmb taoore mam yaa président de l'assemblée la bãmb denga mam tʋʋmdã pʋga donc dat tɩ tɩ b sẽn mi mam pa mi ye bãng ninga b sẽn tare mam pa tare wʋsg yɩ mam karsaam dãmb ka
wʋsg n be ka zãmsa tõnd politique sẽn maan to-to dẽnd sʋmbame sẽn be parti politique ninga yẽ wã ka pak tõnd ye n pak tõnd n yɩɩda yaa sẽn yɩ assemblée wã taoor dãmb ne chambre taoor dãmbã tɩ tõnd kosba tɩ b wa tɩ d sõse tɩ wa wame d sõsame d wilg b la n bala tɩ tõnd sẽn data yaa b modg ne tõnd saglsg saglgã poore tõnd wilg b lame me tɩ tõnd sẽn dɩk no-kẽnd ninga wã yaa bãmb sẽn tʋm n base la tõnd sẽn kẽ bãmb no-pʋga n na n tʋm bãmb sẽn tʋm n base. Assemblée nationale na kura logr poore a Alassane Bala Sakande a reega Danemark tẽngã noorɛɛsã sẽn be Burkina Faso tẽngẽ wã tɩ b boond tɩ ambassadɛrã nin-kãngã waa na n pʋlmame tɩ bãmb tẽngã b na n kell ninga pãnga ne no-kẽnda a rɩkre n na yɩl n sõnge Burkina Faso tẽngã yẽgr wɛɛngẽ fãrs tẽngã noorɛɛsẽ bãmb sẽn sõse ne Alassane Bala Sakande wã b koɛɛsa zu-raooro ra tɩ ka yõ-koglga yelle nin-kãngã bilgdame tɩ bãmb tõe n yãaga Burkina Faso tẽngã sodaasã b moobã pʋgẽ sẽn kẽede ne zabra ne tẽng n soonda rãmba b sẽn maan wẽerd zĩs-ninsbã n tɩ yɩɩda bãmb pi la a yoobe o pʋlma la lao a taoore la nin-buɩɩdã fãa tɩ b na n tʋmame wa sẽn segda tɩ kẽngra wa zĩnd b tʋʋmdã pʋgẽ ye nin-kãensã sẽn yãs wotoone wã ad pʋlmame wala boond b lame tɩ statisticien rãmba b tʋʋmda wotoone wã yaa sẽn kẽ ne nin-buɩɩdã sõdba a burɛɛmã wedrago sẽn yaa nsd a taoor soaba n dat n yetɩ bãmb la directeur général a beene wã a ra kos-b lame tɩ b tʋm ne pʋ-peelem la raoodo tɩ zãmda wa zĩnd tʋʋmdã pʋga sẽn tõe n wa ne sũ-sãams ye b sẽn maan b sẽn boonda soab ne faranda tɩ prestation de serment wã nin-kãensã kõb noore tɩ b na n tʋmame wala shari wa sẽn bilgde y na n tɩ paama vẽenem n paase ne burɛɛmã wedrago sen NSD wa taoor soaba yasida rũndã yibeoogã tõnd wa tribunal a taoore yaa tõnd tʋmd n taase INSD le paase tʋm no taabã sẽn tʋmde bas n boond tɩ statistika tõnd tʋmd taasẽ donc wa yibeoogã na n maan bãmb boond tɩ prestation de serment la tɩ tɩ ba na n wĩnegame tɩ ba na n sak n tũyã tõnd tẽngã la loi sẽn wĩneg modɛl ninga n sʋma n tʋm sã yaa ne statistika sẽn dat bũmb ninga la ra tɩ tɩ ba na n tʋmame ba na n respecta la loi sẽn yel bũmb ninga la sẽn tʋg n yɩɩda information nãmba ninsba sẽn na n collecter n zuga ba sũma n gada sõma n tʋma sõma t'a a ra sẽn wa yɩ information sẽn na n yɩ difɩɩs sẽn pa segd modɛl ninga t'a wa tõnd namse nin-buɩɩda donc yaa kãngã yĩnga la tõnd sẽn be ka yibeooga na n maane la loi sẽn wĩneg bũmb ninga nin-kãensã tõnd gũudame tɩ ba yɩ nebã sẽn na n tʋmba tʋʋma ne pʋ-peelem n tʋma ne ba sẽn zãmsba tʋʋma sẽn sʋma n tʋm model ninga le tũ la loi ne tõnd Burkina réglementation sẽn wĩneg bũmb ninga donc yaa nebã sẽn na n tʋmda tɩ tõnd sẽn na n maan statistique nãmba ninsã a tõog n yɩ statistique sẽn yaa sõma sẽn tõe n sõng tõnd tẽngã t'a kẽng taoore développement pʋga mosã y na n tala tab n tees Niger sẽnesã tɩ bala beene yaa soda sõor sẽn ta pis nii la a wɛs la nin-wẽnsã tõog n kũ yã yẽ yog n yɩ sũ-sãam sẽn tɩ kõ Niger nin-buɩɩdã n tɩ yɩɩda goofneerã rãmba rasma tãabo la wotoone la nin-wẽnsã b sẽn boond tɩ terorist rãmbã kẽng n tɩ wẽ Niger sodaasã kãa yembre sẽn be wĩnigã sẽn lʋɩ tẽ wã wẽebã sasa b rag n bilgame tɩ ne pisi la sẽn maan kaalmã la rũndã wã kũumdãmbã sõora paasame lebga soda pis nii la a wɛ la sẽn kong pãnga zabr-kãngã pʋgẽ wã sã ne goofneerã sẽn yɩ n wilg zaame tẽngã radio a yembr zugu sũ-sãamsã sẽn kẽ Niger tẽngã goofneerã yãka rasma tã na n tẽ kũum rãmbã yelle b sẽn boond tɩ deuil nationale a Zakaria Abdurahman sẽn yɩ goofneerã noorɛɛsgã a bõosa nin-buɩɩdã tɩ b ra yɛɛse tɩ b kell n pa pʋʋsg pʋga tɩ bala goofneerã bee zabrã zugu na yɩl na n tõog bɛɛbã tɩ tẽngã na n tõog n gãan bãane Niger kãkãngã wẽebã wotoone yaa pipi la Niger sodaasã sõor sẽn yaa wʋsgo sẽn maan kaalem sẽn kẽe ne tẽng sõm-wẽnsã zabrã
ya kale na yal se runa kiba wen sakar pori ina ni pam ta bureau ni lafi